नमस्कार। आज मोर किसी अभिज्ञता किसी अनुभूति आपण मान संगे बांटवाक आछि। बहुत दिन प्राय पिला बेलू मते गोटे चिंता सब बेले घारे मते मो भितर सब बेले सेटा चली थाए। सेटा होची मृत्यु परे कौन। मु आज जाए मोर जिज्ञासार उत्तर संपूर्ण भाव पाइनी जानिनी। मत लगे जीवन भितर थाई कि मृत्यु सेपारी रहस्य विषय जानिबा संभव नुह। मु भावे मु पाइनी हुए तो से मत लगे हुए तो सेमती भाव में खोजिनी भी मु केवल मोर किसी अभिज्ञता बांटवाक आछि। मु जानिनी यही पारे मोर हालुसिनेशन ही पारे दुर्बल मनर चिंताधारा ही पारे भ्रम से समयर किछि घटना किछि भी मु जानिनी मु कहि परिबिनी सत कौन मिछ कौन। मु केवल किछि जिनस आपण मान संगे बांटिबी। पिला बेले सोईची खट उपरे सोईची घरे केही नथांती। हुए तो निद भितर मु एकदम खट दाढ़ को चली आसी एकदम दाढ़ को एवं पर मुहूर्त गली पड़ी खटू पड़जी। हठात मो कान पाखे किए जमी गोटे हसिला खूब स्पष्ट हस कि भारी कदर्य हस गोटे कि गोटे एमती हसिला। मो निदरा चटकिना भांगिला मु देखिली जे मु एकदम खट धार पड़वा को जाऊँ। डर लगिला उठी बसिली किछि समय पर चल प्रचल होला भाया अवस्था आसिलारू मु धीरे धीरे माँ को पाखक गली। छोटियाटे थी किंतु से स्मृति एबे भी भारी भारी ताजा। कॉलेज रे पढ़ु थाए संगीत महाविद्यालय उत्कल संगीत महाविद्यालय रे पढ़ु थाए। आम कॉलेजटा 3 महला एवं मु जो समय कथा कहूँ 88-89 मसीहा कथा कहूँ 1988-89 मसीहा कथा कहूँ 88 ठीक नुह 89 कथा कहूँ। से समय एबेर संगीत महाविद्यालय से समय संगीत महाविद्यालय बहुत फरक फांका फांका जगह भितर थिला एवं एते आलुओ नथिला एते लाइट रो व्यवस्था नथिला। ऊपर जो क्लासरूम गुड़ाक 2 महला 3 महला क्लासरूम गुड़ाक प्रायतः क्लास पर ताला पड़ जाउथला एवं सेतरे लाइट भी जला हो नथिला। आमर सेतबेले रिहर्सल चल थाए अंधा जो बोली गोटे नाटक तार रिहर्सल चल थाए अजित सार डायरेक्शन अजित दास डायरेक्शन आउ से मु गोटे छोटिया चरित्रटे करूए बहुत नाट्य जगतर महारथी माने से अभिनय करूथांती। से रिहर्सल समय आम राति 9टा-10टा पर्यंत भी रिहर्सल चलता है। जड़े बड़ भाई मते कहले से समय मते जड़े बड़ भाई कहले जे आम कॉलेज रे जड़े कुआडे जड़े आत्महत्या करथिले बहुत वर्ष तले आउ एबे भी तांको देखा जाए से देखा जाते। डर भय नथिबा पिला मु कौतूहल प्रचुर कौटी देखा जाती 3 महला देखा जाती 3 महला ऊपर प्रायतः देखा जाती। तो मो कौतूहल मो उपरे विजय प्राप्त है। मु कौन कली गोटे टॉर्च धरली जो टॉर्च माने तो अंधार अंधार चारियाडे अल्प आलुरे आम रिहर्सल चलता है एवं प्रम्पटिंग पे गोटे टॉर्च थाए से टॉर्चटा मु धरली धरिकी धीरे धीरे सीढ़ी आड़ को चलली। गोटे सांगटे देखीदेला पर कुआडे जाऊँ टिके देखी देके आसे ऊपर कौन अच्छी देखी देके आसे खबरदार कहीदेवी समस्त को प्लीज प्लीज चलना टिके देखी देके आसवा समस्ते कहती भूत अच्छी टिके देखी देके आसवा। तो बहुत कष्ट से सांगटी भी बोधे कौतूहली पड़ा मो सांगे चलला मो हाथ रू टॉर्चटा नेला मो हाथ को धरला धरिकी आम 2 जन चल 2 महला ऊपर उठिलु
ଚାରିଆଡ଼େ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲେଇଲୁ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ 3 ମହଲା ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ। ଉଠିଲା ପରେ ଏପଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ ଟର୍ଚ୍ଚରେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏମିତି ବୁଲି ଯାଇଛି କିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେପଟେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଏଲ୍ ପଟ ଦେଇକି ସେପଟ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ମୁହେଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁହେଇଲୁ 2 ପାଦ ଯାଇଛୁ କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟେ କଟ୍ 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 ଆୱାଜ ଆସିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଧଡ଼କିନା ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆମ ପଛପଟେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ତାଲା, ବଡ଼ ମୋଟା ତାଲାଟିଏ, ସେଟା ଏମିତି 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 ହଲୁଛି। ଟକ୍ 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 ଟକ୍। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଥାଉ ପବନର କୌଣସି ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ଭାରି ତାଲା ପବନରେ ହଲିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ମାନେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ ଏତେ ଭାରି ତାଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟର ପିତ୍ତଳର ତାଲା। କିନ୍ତୁ ତାଲାଟା ହଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ଆୱାଜ କରୁଥାଏ କଟ୍ 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 କଟ୍। ଆମେ ସେଇଠୁ ଚୁପଚାପ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ, କାହାକୁ କିଛି କହିଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ, କେମିତି, କ'ଣ, କିଛି ଜାଣିନି। ତାପରେ ଛୋଟକାଟିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଘଟିଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଯେମିତିକି ହଠାତ୍ କିନା ଲାଗିବ କି ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଖୋଲିକି ବାହାରିକି ଗଲା, ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ବାହାରିକି ଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବାବୁଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ବାବୁଜୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଝୁରି ହେଲି ବାବୁଜୀଙ୍କୁ। ଯେତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ନଜର ଦିଏ ନା, ଖିଆଲ କରେ ନା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେଲି, ଯେ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଓପନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ରଖିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଡୋର୍ କେମିତିଆ, ସେ ଦରଜା କେମିତିଆ, ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ଏପଟେ ଗଲେ କ'ଣ, କିଛି ଜାଣିନି। ବାବୁଜୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, ମାନସିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ବାବୁଜୀ ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାବୁଜୀ ଡାକେ, ଅସୀମ ବସୁ। ତାଙ୍କ ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଝୁରି ହେଉଥିଲି। କଲେଜରୁ ଚାଲିଯିବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପକୁ। ରାତି ଦିନ ମୋର ନିଦ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲିଯିବି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେୟାର ଥିଲା, ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କର ଚେୟାର ସେଇଟା, ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ, ସେଇ ଡାହାଣ ପଟର ସେକେଣ୍ଡ ସିଟ୍ଟାରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ଟାରେ ସେ ସେଠାରେ ବସୁଥିଲେ। ଡାହାଣ ପଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋର କୋଣ ସିଟ୍ଟାରେ ସେ ବସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ସେ ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯାଇଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏକା ଏକା ଠିଆ ହେଇଥାଏ। କାହାର ପ୍ଲେ ଚାଲିଥାଏ, କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାବୁଜୀଙ୍କ କାମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତେଣୁକରି ସେ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରୁଥାଏ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସତେ ଯେମିତି କାହାର ଗୋଟେ ଆଖି ମୋତେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଚେୟାରରୁ। ଏବଂ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ସେ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ନଜର, ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟି, ସେଟା ଯେମିତି ମୋତେ ଛୁଉଁଛି, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେମିତି ମୋତେ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ହେଉନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଏଇଟା ବୋଧେ କେବଳ ଅନୁଭବୀ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଏକଦମ ନିଛାଟିଆ ସମୟ, ଖରାବେଳଟାର ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବି, ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ମୋତେ ଛୁଉଁଥିବ। ଡର ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କରି ହୁଏ। ବାବୁଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, କଥାରେ କଥାରେ। ରାତିରେ ତ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାବୁଜୀଙ୍କ ବହି ଧରେ ପଢ଼ୁଛି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ, 2:30, 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ତ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି ନିମଗ୍ନ ଭାବରେ ବହିରେ, ହଜିକି ସେଥିରୁ ବାବୁଜୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ଲେଖା ମୁଁ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୋ କାନ ପାଖରେ ବାବୁଜୀ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ,
अत्यंत स्पष्ट हालुसिनेशन बोली कि उड़े देला भाया अस्पष्ट नुह भारी स्पष्ट सी पढ़ी चलुता मु शुणु थाए किंतु सेतोळको मु ख्याल करेनी हठात मते ख्याल लगिला हठात लगिला कौन है कौन शुणुची मु यही तो मु कौन शुणुची आवाजटा बंद हो गला बहुत दिन झुरिली प्राय 2 वर्ष खंडे मत लगुला से समय मोर मानसिक अवस्था एमती थिला जे मु मृत्यु को डरू नथली मोर संसार संगे अटैचमेंट जमती चली जाइतिला मत लगुला रास्ता गला सुइसाइड करने को अटेम्प्ट केबे नैनी बा से कथा मुंड को भी आसीनी कि सेतोळे लगुला जे मु जदी रास्ता रे जदी एक्सीडेंट हो जाए आ जदी मु मरी जाए ताले मु बाबूजी को देखि परिबी ताको पाखु जाई परिबी आ एटा मते भारी आकृष्ट करूथला मते टाणुथिला मृत्यु जंती मते टाणुथिला मो काहू कहि पार नथली किंतु मते मरण बहुत टाणुथिला दिने स्वप्न देखिली भोर भोर समय हुए तो से समय समस्त स्वप्न देखती आम तो जानी पार केत स्वप्न देखू कि निद भांगिला मु देखुची गोटे अगणा ठीक अगणा भाया नुहे गोटे बजार हुए तो कि गोटे कौन गोटे गोटे जगह जोटा कि पत्थर रे एमती बंधे विराट बड़ गोटे जगह जो थे पिलर्स सब लगी एवं पिलर्स गुड़ाक मझिरे मझिरे एमती बेंच गोटे पिलर्स आ अन्य पिलर मझिरे गोटे गोटे एमती बेंच बहुत लोक सेठी मु काहाकू चिन्ह बहुत लोक बहुत लाइटेड जगहटा टिके भी अंधार नहीं बहुत लाइटेड जगह बहुत लोक जावासवा कर जाइछि गोटे पिलर पाखरे जड़े वृद्ध भद्रलोक बस मु तांको चिन्हिछि जानिनी किए बोली कि माने मु परवर्ती काल रे रिकॉल कर पालिनी से किए थिले किनु मु तांको चिन्हिछि मते लागुछि जे मु तांको चिन्हिछि तो मु जाई कि तांको ठारू टिके दूर रे जाई कि बसिले से समय बाबूजी सियाड़ू आसुचंती सेही पंजाबी पिंधा भद्रलोक दाढ़ी आखिरे चश्मा टिके नई की चलती एबे जेमती मु चले एबे मो बाबूजी गोलिया चले तो चलिके आसुचंती आसिकी से भद्रलोक आ मोर मझी जगार बसिले एवं मते इग्नोर करुचंती आ तांको संगे गपुचंती मोर भारी अभिमान होछि मु किछि कहि पारुनी मोर भारी अभिमान होछि आ से मते अनु नांती से गपी चलचंती हठात भारी शार्पली मते अने कहले बहुत बेल होलानी घर को जा तो मु शॉक्ड एते दिन पर देखाला आ मु जानी जे बाबूजी नांती बाबूजी मरी जाइछन सेठी मु जानी जे सी जीवित नुहंती तो मते भारी शॉक लगला मते भारी अभिमानटा तो थिला तो मु तांको पचाली मु चली जीवी माने मो मन रे तमे मते लोडू न माने मो संगे मो सान्निध्यटा आउ टिके तमे चाहू न किंतु सेटा को मु भीतर रखी मु केवल पचाली मु चली जीवी तो सेतिकी रूढ़ भाव में जवाब देले हाँ बहुत बेल हो गलानी एते समय रहा कथा नहीं तू जा तो मते भारी आघात लगिला भारी कष्ट लगिला मु सेठू टिके दूरे ही आसिकी ठिया ही कांदुची आ मो निद भांगी गला मते लगिला बाबूजी मते ठेलिकी पठेले मु जानिनी कौन कि मते लागिला ये तो मो सबकॉन्शियस माइंड मते सेया कहला मु से दिन परठारु आउ झुरीनी मु जीवन को फेरी आछि तापर अभिज्ञता मोर जड़े आत्मीय घरे मो झील को लेकिन घर को बुलिया जाए 2-3 दिन रहीकि आसवाई शीत दिन थाए सी मते घर कबाटा बंद करदेले रूमटा पूरा अंधार हो जाए बाहर कौन सी लाइट आसेना आ जेहेतु शीत दिन सेहेतु गरम माने बाहर पवन भी दरकार करूनी तो रूमटा बंद शोला बेलू सी आम माँ झी शोचु सी गला बेलू कहीगले कबाट खोला रखी कहले ना कि दरकार ना घरे गोटे थाकरे गोटे कांथरे गोटे छोटिया लाइटे जलू था बिंदुए लाइट गोटे धूपकाठी भाया लाइट जानी कौन जलू थाए से हुए तो
କିନ୍ତୁ ମଶା ଧୂପ ନୁହଁ, ମାନେ ମସ୍କିଟୋ ଇଏର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବୋଧହୁଏ ଲାଇଟ୍ ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିବେନି କି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ୍ଟେ ଜଳୁଛି। ତ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ଦେଖାଯିବନି ଚାରିଆଡ଼, ହାଲକା ହୁଏତ ତା ଆଖପାଖ ଏତିକି ଅଂଶ ହୁଏତ ଲାଇଟ୍ ଉଠୁବ। ଏନିୱେ, ଯେମିତି ଆମର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଲାଇଟ୍ଟେ ଥାଏ, କେଉଁଠି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମିତିଆ ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ସିଏ ଲାଇଟ୍ଟା ଲିଭେଇ ଦେଇକି ସେ କବାଟଟା ଆଉଜେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଶୋଇଛୁ, ପୁରା ନିଘଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର। ସେ ରୁମ୍ଟା ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ରେଡ୍ର ବିନ୍ଦୁଟା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ବେଶ ରାତି ହବ, ହୁଏତ 2ଟା 3ଟା 1:30, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି, ବେଶ ରାତି ହବ। ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏମିତିରେ ରାତିରେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ସେଟା ଚାଲୁଛି। ଘର ଏପାଖେ ଥରେ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସି ସେପଟେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ପଦଚାରଣ କଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି, ସେମିତି ସେଇ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଦରେ ଅଛି, ତାପରେ ଭାବିଲି ନାଇଁ ତ ନିଦରେ ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କିଏ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଥିବେ, ସେଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଧରିକି କାହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କେହି ଦେଖା ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ ଭାବିଲି କ'ଣ ଏଟା, ଉଠିକି ଲାଇଟ୍ଟା ଦେବି, ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇବି। ଇତ୍ୟାଦି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଅଲଗା କିଛି, କ'ଣ ଏଟା? ସେ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ହଲି ଉଠିଲା। ହଲି ଉଠିଲାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ୟାର ନିଦ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖିବ ଏବଂ ଡରିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କମ୍ବଳଟାକୁ ମୁହଁ ଉପରେ ଟାଣିଲି, ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଜଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ହାଲକା ଫୁଲକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ମେଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ୟାକୁ ବି ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରିବିନି କେମିତି କ'ଣ, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବିନି। ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଶେଷ ଜୀବନରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କୌଣସି ସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ଯେତେବେଳକୁ କିଛି ସେନ୍ସ କାମ କରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସଫା କଲା ବେଳକୁ, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କାମ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗୋଟେ ଆୱାଜ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଆୱାଜ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବି ମା କୁହ? ସଫା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଉଡ଼ର ତ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉନି ମା, ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଉନି, ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏଭଳିଆ କଷ୍ଟ କେହି ଡିଜର୍ଭ କରନ୍ତିନି, ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏବେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ନା, ସେ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆୱାଜ କଲା ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଆୱାଜଟା ମୋ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ହୁଏତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଛି, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି। ଏକୁଟିଆ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମୃତିଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତା ବି ହେଇପାରେ। ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ହୁଏତ ସମ୍ଭାବନା, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ହୁଏତ କିଛି ବି ନୁହଁ, ସବୁ କିଛି ଏଠିକାର ଖେଳ। ହୁଏତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।